Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Iza. Saya mahasiswi baru di IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan melaksanakan tes plasma PTQ tentang materi tilawah dan bacaan serta tajwidnya. Surat Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 69 ada beberapa bacaan seperti Awa'ajibtum, cib bacaan qalqalah sughra sebab ba mati asli. Tum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu hamzah. Anja bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kumzi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Zikrummi bacaan idgham biunah sebab rumah tanwin bertemu mim. Mirra bacaan idgham bilagunah sebab nun sukun bertemu ra. Rabbikum kum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Rajulim minkum limmi bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu mim. Minkum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liyunzirakum yundi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dal. Wadhkuru id ja'alakum kuru id bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ja'alakum khulafa'a kumfu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Khulafa'a fa'a bacaan mat jaiz mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iqlab sebab nun sukun bertemu ba. Nuhi wa zadakum nuhin bacaan mat tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Hiwa bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Wa zadakum za bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Kumfi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil halqi bacaan al qamariyah sebab al bertemu kha. Bastoh tulisannya sod dibaca sin. Fadkuru ala Allahi fadkuru a bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Bacaan mat badal sebab a dibaca panjang. La Allahi la bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allahi bacaan tafhim sebab lam jalah berharokat fathah. La'allakum tuflihun. Kumtu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Tuflihun khun bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di dalam surat Yusuf ayat 11 terdapat beberapa bacaan.
seperti qalu, qa bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, lu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti alif sukun, ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, abana ba bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, ma bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, la ta'manna la bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, la ta'manna bacaan ismam, ala yusufa yu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun, wa inna lahu lanasyikhun, wa inna lahu hu bacaan mad silah qasirah sebab hu dibaca pendek, lana bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, syekhun kun bacaan mad arid sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf itu dibaca waqaf. Surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Di dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai 16 terdapat beberapa bacaan. Seperti wa yutafu, ta bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, alaihim bi aniyatin, him bi bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba, bi a bacaan mad badal sebab a dibaca panjang, niyatim min fiddah, tim mi bacaan idgham bi ghunah sebab kasratan bertemu mim, min fiddatin min fi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa, fiddati wa bacaan idgham bi ghunah sebab kasratan bertemu wawu, wa aqwabin wa bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, wa aqwabin kanat bin ka bacaan ikhfa sebab kasratan bertemu kaf. Qawarira, cara membaca qawarira ada 4. 1. Panjang pada ayat 15 dibaca waqaf, kanat qawarira. 2. Pendek pada ayat 16 dibaca wasol, qawarira min fiddah. Pendek pada ayat 15 dan 16 dibaca wasol, kanat qawarira min fiddah. Pendek sukun pada ayat 15 dibaca wasol, pada ayat 16 dibaca waqaf, kanat qawarir. Min fiddatin, min fi bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu fa, fiddatin qa bacaan ikhfa sebab kasratan bertemu qaf, qaddaru haru bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun, ha bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, taqdira di bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti sukun. Surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Surat Fussilat ayat 44 terdapat beberapa bacaan seperti Qur'anan a'jamiyan. Qur'a bacaan mad badal sebab a dibaca panjang. Nan bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu hamzah. A'jamiyal laqalu yalla bacaan idgham bila gunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqalu qa bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Laula la bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif.
Fussilat ayatuh. A bacaan mad bedal sebab A dibaca panjang. Jamiyun dibaca jamiyun bacaan tasil. Jamiyun wa arabi yuwa bacaan mad idgham bihuna sebab tumasanan bertemu wawu. Qul huwa lil ladzina di bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Amanu bacaan mad bedal sebab A dibaca panjang. Nu bacaan mad tabi'i sebab duma diikuti wawu sukun. Hudaw wa shifa. Hudaw wa bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin diikuti wawu. Walladzina di bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. La bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti alif. Fathah diikuti alif. Yu'minuna nu bacaan mad tabi'i sebab duma diikuti wawu sukun. Fi adanihim fi bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. A bacaan mad bedal sebab A dibaca panjang. Za bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqruwa bacaan qalqalah sughra sebab qaf mati asli. Waqruwa bacaan idgham bihuna sebab duma tanwin bertemu wawu. Alaihim bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ulaika lai bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadauna bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Mim makanim ba'id mimma bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu mim. Ka bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Makanim ba'id mimma bacaan ikhfa syafawi sebab kasrah tanwin diikuti bertemu p. Ba'id bacaan mad arid lisukun sebab mad tabi'i bertemu huruf itu dibaca waqaf. Surat Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Terdapat beberapa bacaan di dalam ayat ini. Yang pertama, qila mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Man raq bacaan saktah. Raq bacaan mad arid lisukun sebab mad tabi'i bertemu untuk baca waqaf.